और अवलंबी केन्नाचे इन्स्पेक्शन मागता हांगाच्यान फक्त सिवर वता एलिगेशन फ्रॉम द पीपल हॅव बीन देयर असो तुका व्हिडिओ दिसची पडटा हो हांगाच रावता ताका खबर आसा मागीर आतां हें सगळें पळयलां तुमी प्रकरण कोणा you already check the position of the property inside the property can not Rahul report अजून जावपा जाय खबर नाही घालतो पाईप सुरू करता मी सगळ्यांक पळय जावन हांगा सगळे घाण चालू कसे पडटा पळय वासावयल्यान कळटा वास येता they need to take the position whatever required for position purpose give them the rights to take position of that particular property कोणती प्रॉपर्टी पहिली तांकां हातान घेवन ते ब्लॅक हा पळय भितरले टँकर हातान सगळे पॉइंट्स टॅप करा खंयच्यान सुटल्या ते पळय पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तांचे करून इन द मेन टायम पोजिशनाक घेवन आनी पयली सील मारता आनी हांगा पयली पुलीस दवर एंट्री कोणाची जावचे ना कित्याक ही प्रॉपर्टी तांकां पयली प्रूव करून तांची म्हणून भितर सरतले सुद्दां तुमी म्हणटा पळय टँकर सरतले कोणाची तरी प्रॉपर्टी आसपा जाय न्ही कोणाची प्रॉपर्टी म्हज्या प्रमाणे कुमुदाची प्रॉपर्टी पोल्यूशन ना जीपीएस लावची पडटा जीपीएस लावचीच पडटा मागीर हे इवन सिवेज आसूं बाकीचे टँकर आसूं सिवर आमचे जीपीएस हॅज बीन मेड कंपल्सरी न्ही आतां सावन जीपीएस कंपल्सरी करता आनी नाव इट्स कम्स इनबिल्ट पूण जे पयलींच्यो गाडी आशिल्ल्यो तांकां फिटबॅक आतां त्या दिवशी तो मेल्चर आला ते व्हिडिओ घेवन ते तिकडे खाली कंप्लेन आमी पयलीं केल्ली तेचेर कांयच एक्शन जावना आनी जेन्ना मेल्शनान कंप्लेन आमच्या पंचायतीन आमकां दाखोवन दिले की तेकाच वास येतालो आनी तशें आमच्या घरा कडेन आमी लागीं आहा आमकां बी वास येतालो आनी मेल्शनान जेन्ना सगळ्या डिपार्टमेंटाक जेन्ना ही कंप्लेन दिली आनी हांव सगळे डिपार्टमेंट येवन हांगासर जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा ते तुमी पयलां आसतले सगळ्यांनी आनी आमच्या सरान MLA माननीय रोहन सर मिनिस्टर त्यांनी इतले फास्ट एक्शन घेतली आनी आमच्या जॉयंट इन्स्पेक्शनाक तो बीन येयल्लो आसा आनी त्यांनी हे सगळे फुडाकार घेवन सगळ्यांक कशें कितें करपाचें ते सगळे सांगलेले आसा आनी तशेंच सगळे डिपार्टमेंट हे जातले आनी आतां रोखडेच तेजेर एक्शन घेतले हय धाडले आमी नोटीस धाडले आमी आणि ते जेरू आसा आमी कोण नासले तेन्ना गेटीक लावन येयल्यात आमी लास्ट एक वर्स जाले वेरियस कंप्लेंट्स हॅव बीन कमिंग इन दीस पर्टिक्युलर बेल्ट रिगार्डिंग ड्रॉप ऑफ सिवर इन वेरियस पार्ट्स पयर आमचो बाब मेल्चर पिंटो वॉज अ रेसिडेंट ऑफ दीस प्लेस ताच्या स्वताच्याच प्रॉपर्टीन ताणें जे व्हिडिओ काडल्या आर क्वायट अलार्मिंग टू अंडरस्टँड दॅट उदक ज्या तरेन सिवर सकयल आयला इज डेफिनेटली समबडी इज प्लेइंग गेम्स अप देर सिवरेजाचे टँकर इज अ व्हेरी सेन्सिटिव्ह टॉपिक and ताज्या खातीर एलिगेशन्स हॅव ऑलरेडी बीन कमिंग इन द असेंब्ली वेर इवन वॉटर टँकर्स हॅव बीन यूज आणि ताज्या खातीर क्लियर डायरेक्शन्स हॅव बीन देर दॅट सिवर टँकर जो परमिशन दिता ताजो पॉयंट ऑफ डिस्चार्ज बाकी सगळें दवरचें पडटा प्लस ताजी जीपीएस आसचेच पडटा आज हे पळयतकर आमचो हांगाचो ward member Bab Sanjay last 8 months has been continuously following up on this issue. But perennially, when we have been getting reports from the concerned departments, the report what they have been giving us in the last 6 months to our own visit here is quite contradicting. हांगा येतकर एक दिश्टी पडटा की टोटल सिवर हांगाच्यान कशी सोडल्या इज व्हेरी अलार्मिंग इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एज अ हॅझार्ड आणि इन टर्म्स ऑफ द सॉयल कंटेमिनेशन जी ग्राउंड सॉयल कंटेमिनेशन जातली ताजेर एक आमकां प्रॉब्लेम येवंक शकता आज सगळ्या ऑथॉरिटीजांक घेवन डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पुलीस हेल्थ
सिवरेज ट्रान्सपोर्ट सगळ्यांक घेवन आनी अदर एन्सिलरी ऑथॉरिटीज घेवन आमी इन्स्पेक्शन थ्रू आउट काडिल्लें आसा. एक प्रायमा फेसी दिश्टी पडटा की थंय ही नाटकां चालू आसा. सो ताजेर इमिजिएटली ताबो घेवपाक इज हॅपनिंग इन अ लँड. ड्युरिंग माय टेन्युअर इट वॉज अ लँड स्कॅम अँड वी हॅड रिवर्स दॅट लँड बॅक टू कुमुदाद. ते म्हाका दिसता कुमुदादीन अजून पॉझिशनान घेवन आमी कुमुदादचो आमचो प्रेसिडेंटूय आशिल्लो ताकाय सांगला की तुमी कितें ते मामलेदारा कडेन बसून पॉझिशनाचेर करून घेयात वॉट एवर फॉर्मेलिटीज आर ते. सो इट इज इन पॉझिशन ऑफ द कुमुदाद. एट द सेम टायम दीस थिंग्स हॅव टू स्टॉप. पुलीस ऑथॉरिटीजाक क्लियर डायरेक्शन दिल्लें आसा की हांगा एक सिवर टँकर येवपाक जायना. आयल्यार तितली तांची जबाबदारी आसतली. हांगा तांचें कामूच ना येवपाक कित्याक तांचे हांगा नाच काय. आनी ते पार्किंग करता आनी खंय करता तांचो जागोच न्ही जाल्यार हाव दे आर डुईंग इट. सो इफ सम डॉक्युमेंट्स इफ दॅम आर देर लेट डेप्युटी कलेक्टराक हाडून दाखोवनी. डेप्युटी कलेक्टराक सांगला बेस्ड ऑन दीस प्लीज मूव एज पर द लिगल टर्म्स कितें आसा ते ऑथॉरिटी प्रमाणे कायद्या प्रमाणे कितें आसा ते कर. पूण हें बंद जावपाक जाय. दे कॅनॉट बी इलिगल ड्रॉप ऑफ सिवर कमिंग इन पोर्वोरीम कॉन्स्टिट्युएन्सी इन दीस एरिया इन अ इलिगल फॉर्म विच हॅज नो प्रोविजन but spoiling the whole area as far as this is concerned. We will get our report in a day or two and directions will family दिवपाक लायिल्ले आसा. ह्या असल्या गजाल्यांक म्हाका दिसता इमिजिएटली सगळ्या डिपार्टमेंटांनी कॉग्निगन्स घेवन खंयचोय गांव असो समज जाता जाल्यार म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान सुओ मोटो असल्यातून घेवचे पडटा. जातूंतल्यान असल्यो गजाल्यो गांव पर्यंत जायना. आतां सकयल पावला ते पळयल्यार एक्चुअली सकयल पर्यंत तुमीय पळयला मिडियानूय पळयला. म्हाका दिसता आश्चर्यचकित आसा कित्याक वयल्यान सकयल येवप इज नॉट अ ओवरनायट थिंग. इट इज हॅपनिंग फॉर लॉंग. दॅट इज वाय इट इज कम हियर. So let the departments and these people act. I will personally look into it, and I think the citizens also need to know and also act sometimes. की बाबा एकदा रातचो समज टँकर आयलो हांवें लास्ट टायम सांगिल्लें टँकर आयलो दिश्टी पडना बंद कर जाय ते करात म्हणून दिवं नाका म्हणून करपाक. कित्याक एकदा ऑथॉरिटीज फेल जाता जाल्यार म्हाका दिसता सिटिजन्सान हातान घेवचें पडटा. म्हाका दिसता आतां ऑथॉरिटीज सगळे अकाउंटेबिलिटी दाखयतले तातूंतल्यान म्हाका दिसता एक हांगाची सिवरेज ड्रॉप ही टोटल बंद जावपाची गरज आसा. अँड लँड हॅज टू गो बॅक टू द कोमुनिदाद सेरुला where they can take possession of that. बाकीचे ते पुलिसेक सांगला पंचनामा करून तांचे आतां कितें मेळ्ळा ते जप्त करून शोकस कितें आसा ते डेप्युटी कलेक्टर काडटलो. Yeah, I am a resident of this place. My name is Melchor Pinto de Rosario. My house is on my right, which is 450 years old. This is my ancestral property on the left. Only last week we realized that there's so much of sewage that has come into my property, and then it started flowing in the nalla which is touching my house and into my compound. Actually the background is last couple of years we've been getting this bad smell of sewage, especially in the night. Not realizing what it was, we made a several inquiries and people said they're dumping sewage. So, and everybody said, yeah, these guys are goons, there's a mafia operating out of here and they're terrorizing people. It so happened that when this happened to me, I sort of tried to check where the tankers are going. One day, last week, I took a video of a tanker and I kept it with me. Then I got a drone footage of all the tankers that have been circulating here and parked in that area. And on Saturday, and the same day when sewage came into my compound, I was coming back with my 86-year-old mother from Mass, along with my wife and my daughter. There is this guy called Baswaraj Harijan, who always been giving me dirty looks because I knew he was in charge of this. He stopped me at 7 o'clock in the evening with a car full of ladies in my car, with my 86-year-old mother, and says, हांवें पळयला तूं म्हाज्या गाडयेचे व्हिडिओ काडटा, म्हाज्या सगळ्या गाडयेचेर कॅमेरा आसा, म्हाका सगळ्यांक दिसता, म्हाज्या 18 गाडयो आहा, म्हाका तर कितें आमच्या गाडयांक जर कितें जालें न्हू तुका तुज्या फॅमिलीक काबार करता. These are his words. That is when I said enough is enough. And I immediately filed a complaint in the police station. The next day the police were very nice and they immediately called him and filed an NC against him. The next day we decided to file a complaint in all the departments, and I came and spoke to our MLA, and he immediately acted. I'm very thankful that he actually, at the shortest possible time, he got all these people, the departments which I had missed out also, he made sure that everyone is on board on this inspection. And I'm sure that something will happen and this thing has to stop completely. This menace of sewage has to be stopped completely from Goa. Whatever it is, I think there are enough places that the sewage has to be officially dumped. I think they should follow that procedure. We are nothing against anybody doing this business, but they cannot do this thing because if we stop them here, they'll go and dump it somewhere else. That is what has been happening. So through your medium, I would hope that this message goes to all these guys who are operating these tankers, who are operating illegally, okay, and let them do properly. We have no problem with that, but if they do this, we'll go after them. And I'll file a writ petition in the High Court if it's required, if this doesn't stop. Thank you. तुम्ही पळयतात GNH. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है.
भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड।